Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Satadkuruna ma aqulu lakum wa afamitu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segera yang dibaca karena guru kita belum siap, belum betul ya. Barang-barang kita baca dikit. Baca rukun salat karo sifat 20. Niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku' tumanina i'tidal tumanina sujud tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat akhir sholawat nabi tertib mualat awe salam ingkang dingin wujud bidang baqamu khalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala lan wajib fi haqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala maha luhur Allah al-mukhalafatu apa sifat nyulayani lil iki wis ya sampun ya wayajibu fi haqqihi ta'ala lan wajib fi haqqihi ing dalam hak Allah ta'ala mahalur Allah al-qiyamu apa sifat qiyam jumeneng ada bin nafsi kelawan zat ya kelawan zat wa maknahu lan utawi maknane qiyamu bin nafsi annahu iku setuhune Allah ta'ala mahalur Allah la yaftaqiru iku orang nerima butuh ya Allah ila mahalin maring panggonan wala ila mukhassisin lan ora maring kang nyiptakaken wabituhu lan utawi perlawananane sifat qiyamu binafsihi al-ihtiyaju iku butuh iku nerima butuh ilal mahalik maring panggonan wal mukhassisi lan wong kang nyiptakaken ya lan wong kang nyiptakaken wa dalilu lan utawi dalile ala zalika ing atase mengkono sifat qiyamu binafsi annahu iku setuhune Allah lawih taja iku lamun tah butuh lamun tah nerima butuh ya Allah ila mahalin maring panggonan lakana nangkayak di anak ya Allah sifatun iku sifat wa kaunuhu lan utawi anane Allah sifatun iku sifat muhalun iku kang mustahil walau yahtaja lan lamun ta nerima butuh ya Allah ila mukhassisin maring kang nyiptakaken lakana nangkayak di anak ya Allah hadisan iku kang anyar
wa qauluhu lan utawi anane Allah hadisan iku kang anyar muhalun iku kang mustahil. Kangge selanjutnya keterangan surah anane kula aturakan persilakan mari guru kita sedanten alus Ahmad dari kita. Para jamaah kita tentang ketauhidan, riwayat tentang rukun salat, ilmu hal, namun itu ilmu keyakinan, keimanan. Sifat salabiyah kebagi anak sifat 20, anak kebagi papat, anak sifat nafsiyah, anak sifat salabiyah, anak sifat mani, anak sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah siji wujud salabiyah idam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat iku salabiyah analima. Siki salabiyah sing kepapat qiyamu bi nafsi entas iku wahdaniyah iku terakhir sifat salabiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala qiyamu bi nafsi. Qiyamu bi nafsi. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala wajib nikene secara akal. Ma yatasawaru bil aqli itu wajib macam-macam. Namun wajib menurut syara ma yusabu ala fa'ilihi wala ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Itu wajib secara konteks fikih alias syariat. Wajib menurut fikih apabila dipegawai oleh ganjaran lamun ditinggal dosa. Itu fikih. Beda kalau wajib adat. Lamun adat wajib menurut adat mah dengan kebiasaan model kebiasaannya lamun wongku kenang geni gesem alias melodok atau gesem kebiasaan wong kenang geni tapi kan ana sing orang iku ngitung kebiasaan. Wajib menurut adat adalah kewajiban atau terjadinya itu karena kebiasaan aneh, tapi anak di luar biasa sebutnya khariqul adat. Kebiasaan aneh uang iku geseng lamun nang geni, tapi anak sing orang geseng siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Waktu di api unggun sangat luar biasa gede, dibalangakan ke tepel, dipanjingakan ning jero api unggun sing lagi geni ne. Membara atau muntah-muntah tapi kan orang mati bahkan turun di jero geni adem tuh kan. Nah itu arane wajib menurut adat mah menurut kebiasaan. Nah itu sehingga lamuning nabi-nabi mah rasul iku arane mukjizat khariqul adat di luar kebiasaan. Lamuning wali karomah kebiasaanane lamun wong ku ngetak banyu nyemplung. Kebiasaanane lamun kita anjlok ning rawa atau ning sumur kan banyu nakeh otomatis kelem nyemplung ning jero blus iku adat kebiasaan ngono. Tapi anak seorang wali Allah Yastari Cakung waktu bocah main bola ning berem bolane kan nyemplung ning kali barang anu Yastari dijukut Yastari atau ngambang ning iki apakah sebutnya ning dur banyu ngetek banyu kali orang nyemplung kuarane khariqul adat di luar kebiasaan. Terus mana Habib Lutfi kena umay ning kota rawan kebanjiran. Nah ning umay kan arti dalan kebanjiran mobil lewat sing kono macet mati mobilnya. Nah sing kono mati mobil Allah Habib Lutfi betul sing umay ngedorong mobil iku didorong barang didorong urip barang super ngedeleng ternyata Habib Lutfi kan sikile ngetak banyak orang yang sorban orang mendem banyak iku arane khariqul adat luar dari kebiasaan. Nah iku iki mau ning tijan iki wajib menurut logika alias akal. Maukah lamun secara akal mah ma yatasaru bil akli sesuatu si kaharti ning akal iku wajib menurut akal menerima iku arane wajib menurut akal. Jadi dikala orang kaharti nang akal berarti mustahil sebutnya
Mustahil iku ora kaharti nang akal. Ma la yatasaru bil akli iku mustahil. Ma la sesuatu la sing ora kaharti iya tasar sing ora kaharti ora kapaham ora nerima akal iku arane mustahil. Ora terjadi. Ari wajib menurut akal mah ma yatasaru bil akli sing kaharti sing paham sing kapaham nang akal. Sing kaharti nang akal nang logika sing sering dicontohkan secara hitung-hitungannya kaharti nang akal. Contoh, setiap anak tebak kebo ning lemahku pasti anak kebone. Mustahil akal orang nerima dikala anak tebak kebo mula ke kebone. Padahal ke kebone kan harus kedelang cuma tepake doang, tapi akal nolak lamun ngedelni keyakinan kebolaka wong anak tepake aja. Padahal kebone laka orang kedelang di bubuk kebone, tapi anak tepake wis kula yakin 100% setiap anak tepak kebo pasti anak kebone. Padahal kebone laka. Ku keyakinan mungkonan ku kaharti nang akal memang iya. Setiap anak tepak kebo mana kebone praku laka kebo anak tepake tuh iku arane kaharti nang akal. Senajan keyakinan ke orang delong kebone tapi kan bener ngono kayak model kita ning galang lewat anak tai wong yakin be ana sing ngising ning kene iki padahal ora ketelu wonge kan laka wonge tapi ngeduweni keyakinan ana sing ngising iku akan ora salah akal nimo iya ya bener pasti ana sing ngising senajan laka wonge gak apa buktine ana taine aja keyakinan ana sing ngising senajan laka wonge bener ana buktine iku tai iku akal menerima ikulah wajib menurut akal. Nah iku nasiki wajib pihak ta'ala wajib ninggat Allah secara logika secara akal kasifatan qiyamu binafsi. Allah mah date ora butuh ning tempat lan sang pencipta. Artine Allah mah ora bersemayam. Allah ora butuh ning tempat sehingga Allah harus bersemayam. Lamun kita butuh ning tempat kan bersemayam. Lamun kita ning jero omah tempatnya jero omah. Berarti kita bersemayam ning jero omah. Lamun kita ning jero masjid tempatnya masjid berarti kita bersemayam ning jero masjid. Lamun kita lagi ning sawah ning galang dodok berarti lagi tempatnya ning galang. Ku tempat bersemayam kita dodok menang ning kono lamun kitane butuh tempat iku berarti lamun andai kata Allah iku butuh ning tempat berarti Allah bersemayam lamun bersemayam berarti Allah iku ana bentuk lan rupa ana jasad berjirim berjasad sedangkan Allah mukhalafatun lil awadisi orang pada kelan makhluk lamun makhluk dua anggota alias organ tubuh berbentuk Allah malah kebentuknya berarti Allah harus butuh tempat wes mungkin lamun sikarti Allah selain Allah masih Allah huwal makhluk Allah sang pencipta selain Allah ciptaanane nasiki tempat di tempat alam dunia bumi tempat ya kan langit tempat, surga tempat, neraka tempat, lahil mahfud tempat, arus tempat, kursi tempat, seluruh makhluk Allah sing berbentuk tempat ikut ciptaan Allah. Bumi alam dunia selain Allah ciptaan. Nah siki pertanyaannya sedurungnya diciptakan berarti lah kan? Alam dunia tempat oleh siapa diciptakan? Allah. Langit tempat oleh Allah nyiptakan. Surga tempat oleh Allah nyiptakan. Neraka tempat oleh Allah nih. Lahil mahfud arus seluruh selain Allah ciptaan Allah. Artinya diciptakan mana laka. Tapi Allah mana baik tempatnya laka Allah anak berarti Allah itu orang butuh tempat. Yang sedurung dia anak akan tempat Allah musana. Berarti Allah itu orang butuh tempat. Kena tempat pak anane kari setiap kari mau nelaka Allah mana baik ikulah Allah orang butuh
tempat. Sehingga lamun ana pertanyaan kaum mahasiswa atau mahasiswi sing meneliti tentang ketuhanan sehingga bertanya Allah itu ada di mana? Itu pertanyaan salah. Lamun Allah bertanya Allah itu ada di mana? Seolah-olah Allah itu butuh tempat, sedangkan Allah mah butuh tempat, ya kan? Berarti lamun ada pertanyaan siapa baik Allah itu ada di mana? Pertanyaannya salah, karena Allah mah butuh tempat. Setiap salah pertanyaan harus dijawab. Tonjok wae ini. Nah itu jadi lamun anak masih sesing leket Allah tuh di mana? Salah pertanyaannya. Lamun Allah tuh di mana berarti Allah butuh tempat, sedangkan Allah mau butuh tempat. Berarti pertanyaan salah, harus dijawab. Harus dijawab salah pertanyaan itu. Nah itu. Jadi Allah mah orang butuh tempat. Kayak model begini. Kita ibadah semenjak urip sampai akhir hayat, apakah menambah kemuliaan Allah? Boten. Lamun sealam dunia maksiat apa ngurangi kemuliaan Allah? Jadi Allah mah butuh nih makhluk arep maksiat beta, arep ibadah beta, arep masalahnya Allah mah. Kenapa? Makhluk adalah ciptaan Allah. Sedurunge diciptakan Allah mana enggak? Berarti butuh nih makhluk. Amun makhluk enggak butuh nih Allah. Jadi iku jadi kembali maning sing artinya qiyamu binafsi adalah Allah mah ora butuh ning tempat berbutuh. Sehingga kaum Mu'tazilah kan mengadani keyakinan Allah iku ning kursi ning luhur alis apa sebetulnya Al-Qur'an itu jadi Allah iku ning kursi ning ars. Nah iku jare wong kaum Mu'tazilah model termasuk wong aliran sing duduk kayak kita ngeyakini Allah itu ning dhuwur. Lamun Allah ning dhuwur kan butuh tempat, ya butuh tempat. Lamun butuh tempat kan makhluk, sedangkan Allah mah sifatnya mukhalafatul lil jadi orang pada kan makhluk butuh tempat. Allah mau ora tuh. Berarti Allah duduk di ning dhuwur ning di salah kan aku ning di maning bae. Ora sadar aku maning. Nah, sehingga ning konteks Islam ning Kanjeng Nabi kan orolih lamun kita memikirkan zat iku di zat Allah iku beriman orolih larangan keras orolih bakal bahaya menjerumus ning kemusyrikan lamun berpertanyakan zat. Sering sing kula bahas lamun pengen nuru Allah aja maksiat iku jarang Habib Umar Hadrul zaman Al-Jalani seorang Habib seorang wali Allah mengatakan lamun pengen nuru aja lo mikir zat Allah is ibadah bae aja maksiat badannya latih bakal lurun Allah bukan. Mengapa kita lurun Allah? Kena hatinya maksiat yang Allah mah suci, hati kita kudu suci alias suci aja hawa nafsu, sehingga kita lurun Allah gara-gara hawa nafsu. Sehingga dari Kanjeng Nabi andai kata manusia lakan nafsunya semenjak diciptakan alam dunia pasti jelas pasti ngedeleng Allah. Jadi si menghalangi adalah hawa nafsu. Nah itu. Nah sehingga anak bahasa mending waliman al-arif billah wong sing weruh ning Allah. Amun wong kita kan arane wong awam. Wong awam itu wong bodoh itu weruh sama ning Allah. Yakin Allah ana tapi orang iku wong awam. Tapi ana sing sebut mursyid iku wali, wong pinter orang bodoh berarti weruh ning Allah. Sehingga julukannya al-arif billah wong kang weruh ning Allah. Tapi dudu date sifat anane kedelengnya jelas dudu date sing bisa ngedeleng date siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Sidratul Muntaha Isra wal Mi'raj. Nah, terus kedua Kanjeng Nabi Musa alaihi salam waktu mukalamah ngobrol dengan Allah ning Gunung Turisin. Iku dibukakan hijabe. Nah, ari Kanjeng Nabi Muhammad mah dibuka hijabe ning Sidratul Muntaha, ari Kanjeng Nabi Musa mah ning Gunung Turisin. Dibukakan hijabe mukalamah ngobrol kelawan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari wali malaka lak sing bisa ning zat Allah laka. Cuma ning sifat anana doang, anana Allah tuh nyata jelas ana uruh kedeleng ana sifat anane kedeleng itu sebutnya al-arif billah. Nah itu. Nah jadi balik maneh Allah sing sifatnya qiyamun nafsi itu ora butuh ning tempat. Nah itu. Terus qiyamun nafsi kedua
Allah iku ora butuh sining sang pencipta. Sing keling sering bahas sedurunge Allah nyiptakan sesuatu kan Allah dewe kan. Ya. Allah dulu menciptakan sesuatu kan selain Allah kan ciptaan masih Allah wa huwa syai' atau makhluk selain Allah itu ciptaan Allah. Sedangkan sing aran ciptaan mau nelaka dianakakan itu orang ciptaan. Berarti sedurung dianakakan laka. Berarti lamun durung nyiptakan sesuatu Allah dewekan. Arep siapa sing nyiptakan Allah? Wong ana didewekan je. Arep siapa sing nyiptakan? Hari kita makan anak gede diciptakan karena Allah wis ana. Siki diciptakan anak. Hari Allah sedurung makhluk diciptakan dewekan. Arep siapa sing nyiptakan Allah? Wong ana didewekan je. Nah itulah sehingga Allah mah laka sing nyiptakan. Nah ketikulah makna qiyamu binafsi. Jadi anaknya Allah laka sing nyiptakan. Iku selain Allah sing nyiptakan Allah. Ikulah qiyamu binafsi. Nah jadi wadidu adapun sifat mustahil Allah butuh ning tempat, butuh ning ciptaan. Mustahil secara akal logika lamun Allah nasim terakan. Mustahil. Mustahil lamun Allah butuh ning tempat yang Allah nyiptakan je. Sedurung ana tempat Allah mustahil berarti Allah butuh tempat. Sedurung ana ciptaan ada Allah dewekan. Jadi mustahil Allah nasim nyiptakan. Jadi Allah mah laka sing nyiptakan lan ora butuh ning tempat iku makna qiyamu binafsi. Iku mah kenapa diaji tentang wujud dan baqa kena wajib secara ilmu syara. Wa yajibu ala mukallafin ma ayyarifa ma yajibu ma yastahilu ma yajibu. Jadi secara hukum fikih, secara hukum Allah dan Rasulullah wajib ning wong Islam sing wis balik berakal kudu ngaji ning tentang sifat 20. Dosa bener ngaji mah. Wong hukumnya wajib je. Dosa lamun wong Islam, wong lanang, wong dibae sedunia, wong lanang atau Islam, lamun orang sifat wujud kidam baqa itu dosa secara hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang qiyamun nafsi. Jadi para jamaah kang kula hormati kang kula muliakan khususnya Bapak RT Roni lan Bapak RT Ahmad ya. Kang hadir yaitu sing sampun di baiat atau dibentuk jadi ketua Maulid tahun ini ada sekaligus wakil dan liane. Nah jadi para jamaah sedurung tentang mungkin obrolan tentang Maulid kula mungkin 10 menit cerita mungkin. Iki cerita sing ngabuci waktu bulan Celongok. Ceritanya zaman apa Abi Yadim Yati Celongok. Jadi anak siji santri cuma mesantrennya sekitar 7 tahun. Tapi gagah ngajinya. Kenapa? Cerdas akalnya otaknya. Bisa ngaji hebat, ngaji ilmu apa bisa. 12 pan dikuasai hebat. Cuma mereka 7 tahun mesantren. Izinlah ning Abu Yadim Yati. Waktu itu kan santrennya nyeluk mamang. Karena santrenku anak sing nyeluk abah, lamun Abu kan diceluk abah. Lamun Abu Yadim Yati waktu bengian diceluk mamang nang santren. Nah jadi amang kula izin gawe pondok pesantren. Karena dia kan rasa bisa ngaji. Nah balik arep gawe pondok pesantren. Jadi Abu Yadim Yati ini berusaha dipit untuk mondok dipit. Berarti ya barang malah tuh ya hari macam-macam kitab mah beraku atau baca. Karena sudah habis bisa gaya lah. Nah, terus mengkonon berusaha mondok bemaning. Nah sepisan orang balen, belum balen. Berusaha dia mondok bemaning senajan turu doang enggak. Berusaha ngaji wis mondoknya turu betul. Kenapa? Maukah dek wis bisa ngaji? Berusaha ngaji wis mondok bayar ngaji tar ora wis turu bayar tapi mondok aja gaya mondok dipit mondok bemaning tetep kekeh si santri pengen gaya pondok saking ketemaksa jera beli dimyati selongok ya wis gas bodoh lah hari maksa mah jadi balik gaya pondok nah gaya pondok jadi alhamdulillah beruntung anak santri sing kono lah mulai drama gitu
sebulan bulan setahun hilang kabeh santri. Laka santri ini. Nah, sing kono balik maning ya kan dimarahi. Jarang mangga tempat dipit. Tuh, iku. Jadi masalah keagamaan itu kan kayak pondok, kayak majelis kan berjuangnya agama. Tapi kok bisa terjadi mukonon araweh padahal ya kayak hebat macam kita be wis ngaji apa be bisa deh kayak wis mumpuni lah. Tapi kan dilarang nggak boleh dimiyati celongo. Engkau dipit orang usah mondok be maning. Nah itu ternyata dalam pergerakan keagamaan, dalam menghidupkan agama junang bisa ngaji kekuatanannya. Yaitu kekuatan hati. Supaya apa hatinya aja nuruti hawa nafsu. Nah itu kenapa lamun mondok 7 tahun memang senajan hebat bisa ilmiah, ari ilmu kan bisa ngaji ilmu itu mah. Ari ilmu mah dudu ning ati anane ning otak. Iku ilmu kepintaran bisa baca kitab iki nahwu sorol bade basul dikuasai kan ning otak anane, tapi kan ati beda. Amun ati mah tentang kesabaran, ketawakalan, keikhlasan anane ning ati. Gemblengan ati. Nah, mengapa itu orang kuat? Karena durung tergembleng hati nek kesabaran, ketawakalan, keikhlasanane sehingga gagal. Nah, jadi itulah sejarah cerita pondok pesantren atau perjuangan agama sehingga waktu kula ning kene sekitar uli setahun 2 tahun ana sing ngomong wis membari dia pondok be. Kita sing jadi santri pertama. Ana sing ngomong wis gawe be gawe. Kita kan kula kan arwani kena aku nginget sejarah itu ceritaku santriku bukan ting bating iya cara uang mau benar atau cara kula iya benar tapi kan bukan si timbul hawa nafsu efek apa fatal akibatnya bahaya. Nah jadi arwani waktu itu nah wis mengkonon kena kula kan penasaran apa penasarannya ada butuh kan gawe tora ada keraguan. Nah singkono lah kula waktu bulan puasa ning Pekalongan izin alias ngejaluk doanya arep gawe pondok pesantren. Dudu izin memaksa prinsip ulama gawe majelis tadi izin ning Abuci ngadakan pengajian izin ning Abuci termasuk ning Habib Lutfi izinnya mengene dikala diizini laksanakan lamun orang diizini mual lakoni. Itu prinsip pula. Kenapa? Lamun diizini berarti kan ada perintah. Lamun ada perintah hanya sebatas melaksanakan. Duduk kepengen pribadi. Lamun duduk kepengen pribadi, duduk sing hawa nafsu. Bakal kuat, bakal tersana, bakal jalan. Nah itu prinsip izin duduk pengen supaya apa-apa. Maukah dikala wis diizini ning ahli Allah ngali ibadah mah efeknya timbulnya duduk sing hawa nafsu. Bakalnya jalan. Karena lamun timbul sing hawa nafsu bakal fatal, mual bisa jalan, mual bisa. Nah, jadi waktu bulan puasa izin, alhamdulillah diizini, lah orang dilarang bahkan aja ditunda-tunda. Singkono. Nah, analah keberanian gawe pondok pesantren. Cuma kula kan orang duit. Secara logika, secara akal, lamun orang ada duit makan kudu julak-jaluk supaya duwe. Atau usaha bisa. Lamun usaha bisa, pakaya dia orang duwe, nasi ambil dia bermain, dijaluk beriman supaya gak kagawe, supaya duit. Tapi kan orang uli, ning guru kula ning Abuci, lamun gawe pondok pesantren, gawe majelis taklim, ajaluk jaluk ning wong, ngejaluk ni siapa? Ning jin. Ngejaluk ke jalan Abuci aja ning uang ning Allah langsung kagak Allah sing jalan arhuli otomatis wong orang duit orang yang ngejaluk ade kafir gawene sulit lah. Nah kayak wong ngerepen kawin lak wadon atuh gati. Nah itu tapi kan guru mah mungkin kan orang sembarangan kata-kata dong ibadah pasti terjadi. Nah jadi kula bingung. Nah kena rencana kula ke pesantren gak orang yang gak jaluk dana orang disapa bayar disapa bayar peruli atau kan kula bingung. Tapi ternyata waktu Maulid dan pertama anak kegoncangan anak nasihat sing abuya dimiyati walau dimiyati sidau walaupun welat mimpi lewat mimpi
Tapi lamun lewat mimpi senajan niku mimpi lamun setekana ku bangsa wali abdi dimyati kan wali kutub. Abdi dimyati Cidahu. Waktu itu kan sedunia ketua wali abdi dimyati. Oh masa Indonesia mah kabeh ngeguru dengan abdi dimyati Cidahu mah. Nah, waktu maulidan pertama kan goncang. Penitia orang jalan bingung kabeh. Bengi-bengi bengong pada was-was, isuk-isuk durung digelari, bingung. Nah, ketuane orang jalan, panitiane orang jalan, anak gesekan si tetangga, goncang. Waktu itu kan pecah bojong gadung. Pecah waktu itu goncang. Gula bingung-bingung pas malam hakula turu, tangi jam setengah 4 atau jam 4 itu sebelum subuh. Kan ngalami mimpi ketekanan abdi dimyati. Kula sering ceritakan kula yang alami perang agama untuk menegakkan agama. Ditakon yang abdi dimyati Cidahu, anak pira pasukannya, anak orang rumah biar. Jara buyane aja ngandelakan wong iku ora bisa dengan agama. Pasrahkan ning Allah, tawakal ning Allah. Ngimpina mirip ning kula. Ya iku orang seneng ning kula. Kenapa masih bersandar ning selain Allah? Oh, cuma alhamdulillah waktu itu duen banyu minum ning olah mimpine. Alhamdulillah waktu tangis sing alam mimpi waktu itu terserah sebodoh amat jadi orang maulidan sebodoh amat kena dikonek ke pasrah nih Allah sing kono pula jalan maulidan alhamdulillah teka pada mau nema sampai jam 6 jam 7 laka teka bareng jam 8 kepada teka jol kan dihitung-hitung ada 40 lebih lah. Nah us anak kekuatan kan itu nah itu nang kepasrahan diri ternyata kegiatan agama apa bae merupakan agama modal kekuatan siji tawakal Allah aja bersandar nih selain Allah lamun masih bersandar nih selain Allah bakal gagal runtuh tumbang bakal itu ternyata sehingga gagal perjuangan agama lamun masih bersandar nih selain Allah itu. Nah, mengapa lamun kita berjuang dengan agama, lamun jara bocil gaya pondok pesantren gaya majelis talim ajalok julak jaluk ning makhluk, ning manusia, ngejaluk ning Allah supaya tawakal ning Allah. Karena kunci kekuatan melangkah ning keagamaan cuma sih ditawakal tu Allah itu doang. Ih, lamun orang pulau nama pulau tumbang wis jadi apa Bu? Nah, yuk. Nah, jadi kula alhamdulillah ternyata kan bingung bingung kayak pondok pesantren rencananya kula diburu wis bringos dibubaki sampai orang tadi baik wis ditebangi semono keturun kabeh. Nah, tapi dulur pos dibubar ning mburi anak pos dibubar dibangun pos dulur selesai takon nih gaya pos ngerahap pos di priman lamun di pondok baik di oke. Jadi ya itu Bu. Jadi sing mone pos dijadikan pondok pesantren kegawe sekamar. Pas kebetulan anak beli 300 anak sing nyumbang. Ya wis jadi lah genteng anak wis. Ya wis kan nasiki berdiri Bu. Kenapa ngejaluknya ning Allah anak jalan menuju Roma. Nego Allah sing ngedene rahasia, Allah sing ngedene rencana. Sehingga waktu kula jalan ning Bung Karno, anak nasihat sing ahli ibadah, rencana manusia itu semua gagal. Yang tidak gagal adalah rencana Allah Subhanahu. Tuh asli nama kon tawakal ning Allah. Kon tawakal. Oh, kon tawakal. Ternyata lamun pengen asli memperjuangkan agama laka unsur la tansur. Lamun laka unsur, lamun pengen kuat murni menegakkan agama kudu tawakal modalnya. Lamun laka iku mual hasil. Sehingga orang uli anak kepengen ika iku aja uli. Lamun nganakan pengajian aja pengen awak pada ngaji. Kok mau diundangi mas supaya pada ngaji? Atau amun pengen pondok pesantren aja pengen 2 murid aja deh. Kan secara logika orang kahati jilon dia pondok orang pengen dia murid orang kahati iku kan jarak nafsu tapi lamun jarak akal mah kudu ngonon gaya mah gawe majelis gaya mah gawe pondok tapi aja pengen anak sing hadir pengajian urusan adil lan orang urusan Allah iku mah sing ngaji lan orang urusan Allah gawe bae majelis gawe pondok anak lakane pondok santrine iku urusan Allah kudu ngonon iku arane tawakal ning Allah.
Lamun kita pengen dua santri gaya pondok bakal gagal memperjuangkan agama sing murni. Mal kuat. Akeh kan sing mone gaya pondok pesantren anak santri si jero setahun orang tahun dus gaya sekolahan. Berarti orang kuat. Gaya yayasan orang kuat. Kenapa? Maukah anak kepengen rame, anak kepengen anak pengen ngebul dapure. Anak unsur-unsur pengen iki pengen itu sehingga orang kuat ujung-ujung gaya yayasan. Kok gaya yayasan mah kuat? Karena sesuai dengan keinginan dheweke. Rame lah, ada duitnya lah, kuat tuh. Nah itu jadi ternyata siapa bae wonge, siapa bae ustadz, siapa bae kiai, siapa bae pemuda, lamun pengen kuat memperjuangkan agama keagamaan, aja anak kepengen. Arti tawakalku aja kepengen, aja anak supaya anu, lan aja pengen didukung nih siapa bae. Aja senajan dirabi kan, senajan ning wong tua, senajan ning siapa bae aja pengen didukung. Lamun pengen didukung ning siapa bae masih bersandar ning manusia. Lamun masih bersandar ning manusia berarti laka sifat tawakal. Ingat omongan Maulana Habib Lutfi, jangan tuhankan manusia dan jangan tuhankan ikhtiar. Bukan? Berarti kan kudu tawakal ning Allah. Aja nyandarakeun ning manusia, aja pengen didukung, aja pengen dibantu. Tawakal akan ning Allah. Aja ngeyakini ikhtiar kita ngaji wongku bisa ngaji. Sehingga lamun pengajian aja dua kepengen supaya wongku nurut, supaya uangku berubah, supaya uangku benar, aja pengen. Terus ngaji mengaji baik, nganakan pengajian pondok anakan baik, aja kepengen. Itulah kepengen iku sing bakal gagal lamun memperjuangkan agama asli. Tapi lamun anak kepengen tapi dul berarti itu asli memperjuangkan agamanya. Orang asli anak kepengen rame tapi jalan baik, pondok modern, yayasan kan pengen rame tapi terus bae jalan baik. Kan ngedengungakan Islam, ngedengungakan agama. Tapi dia pengen rame, pengen gaji, pengen upah, tapi jalan baik. Berarti duduk asli agama sini perjuangan apa? Campur aduk. Beda. Campur aduk kayak model apa? Kayak model madu asli makan orang kenang semut. Senajan diaurakan di keramik mual nang semut madu asli. Madu asli kan untuk kesehatan lan manfaatnya enak dimanfaatkan. Lan orang watir pokoknya semut. Dua ada yang dibaik, terbuka yang dibaik orang semut. Tapi anak madu palsu. Memang iya anak rasa madu titik mah. Barang anu diaurakan direbuk semut. Wah gula itu. Anak mana madu tapi campuran gula. Berarti kan campur aduk. Campur aduk berarti duduk asli. Kayak model yayasan pondok modern agama sing perjuangan mah. Tapi kan jalan baik. Jalan baik senajan akeh kepengen iki jalan baik, pengen diganti tetap jalan baik tentang atas agama. Berarti kan duduk asli agama campur aduk. Tapi kan senajan madu ke campur aduk kan tetap enak dibangkannya mah. Cuma anak kejadian sing orang anak nang semut lah, kurang pati anak iki lah. Anak orang enak model kasur si Primbet Inoa lamun asli kan enak. Empuk lan awe, tapi selama sing kawe wis mau panas, cepet rusake atos meneh. Nah iku kasih orang enak. Jadi lamun asli mah asli enak, tapi amun anak campur aduk orang enak. Contoh, lamun bener asli para abuya iku agama Cidahu, Abi Muhtadi, Abi Uci, Abi Lutfi memperjuangkan agama enak diikuti deh. Gaya adem ning masyarakat, gaya sejuk ning masyarakat, gaya damai masyarakat adem diikuti. Tapi lamun yayasan pondok pesantren modern anak ribut wae. Wong desa nyalakan yayasannya nyalakan wong desa. Muridnya nyalakan gurunya nyalakan murid. Jadi awut wae anaknya. Lah kedamaian berarti duduk asli imitasi. Nah, setiap sing duduk asli bakal anak kejadian sing ora enak dirasakan. Tapi sing asli bakal enak. Nah, itulah artinya apa? Kita melangkah nih keagamaan di bae nih kampung di bae motifnya apa bae arep maulidan arep rajaban pengajian pondok pesantren lamun pengen anak kesejukan nih umat dirasakan kudu asli
sing diperjuangkan agama. Namun pengen kuat memperjuangkan asli agama aja kepengen supaya tetap kita tawakal ning Allah Subhanahu wa taala. Iku kunci kekuatanane. Nah ikilah para jamaah tentang Maulidan khususnya Maulidan sing sering dibahas khususnya ning Habib Lutfi syiar agama. Merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bergerak menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aja anak kepengen apa baik niati ibadah titik. Aja pengen dihargai, aja pengen dihormati, aja pengen didukung si asip itu. Ya supaya paham. Kula ngerekrut Bapak RT segembor apa pengen didukung? Butuh lillahi ta'ala apa didukung? Sehingga kula bebas. Arab milu baik setelah dibentuk ya los. Arab Islam kita mau boten ulama ya los. Arab hadir waktu engkau silahkan. Arab boten silahkan. Arab mangan doang ya los. Silakan. Kenapa? Kula ngerekrut pemuda atau ngerekrut para RT duduk pengen didukung tetap mau duduk gagal bakalnya lamun pengen didukung niat apa? Ingat Maulana Habib Lutfi bergerak ning keagamaan kudu niatnya li ziyadati taat alias ibadah ning Allah Subhanahu. Nah nempelakan masyarakat supaya ibadah ning Allah, supaya cinta ning Kanjeng Nabi, supaya cinta ning keturunan Kanjeng Nabi, supaya nempel ning wali, supaya nempel ning Kanjeng Nabi, niatnya supaya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Iku lakannya didukung silahkan, itu arep ngedukung arep los silahkan. Nah, maukah supaya kita bergerak ning Maulidan khususnya dari lamun pengen anak kesejukan ning kabehan antar panitia dan antar masyarakat niatnya cuma siji ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Sering bahas yaitu murnikan hati kita, kedepankan sabar, tawakal, ikhlas. Itulah bakal kekuatan berjuang ning agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Ketua Maulidan iku Kang kula Bapak RT Roni dan Wakil Bapak RT Ahmad karena ya seluruh RT Gembor dijadikan panitia iku mah disosialisasikan atau diwen paham ning kabehan botipe atau jurusnya engko ketawakalan, kesabaran, keikhlasan. Artinya laka pemaksaan. Sok mangga kula ingat ning pesen Abu Supin Muhammad pengen Abu Supin soka lamun pengen anak kedamaian iku kudu laksanakan tasawuf. Berarti kudu nggo tasawuf Maulidan ki langkahe tasawuf apa? Maukah niat ibadah aja pengen diupahi, aja pengen imbalan, aja pengen dihargai, lan penggalangan dana pun nggo tasawuf. Memang beda. Lamun pikir penggalangan dana itu dipatok. Iku pikir boten dosa senajan matok wong siji satu ora dosa. Iku secara pikir. Tapi lamun tasawuf karuli sing dembil ridone dudu gede lan cilike, tapi sing ridho sing senang hatine tanpa anak pemaksaan pematokan berarti seneng dewek, pengen dewek iku sing dembil ikulah jurus tasawuf. Itulah sing bakal menciptakan kesejukan ning kabehan. Nah ya, jadi apabila kita melangkah ning Maulidan khususnya melangkah jurusnya tasawuf bakal anak kedamaian ning kabehan, malah perpecahan antar panitia lan masyarakat malah anak lamun kita melangkah jurusan ning tasawuf iku mau tasawuf mah mengedepankan sabar, nerima kejadian semua enak, tawakal seluruh pasrahkan ke Allah, gerak menggerak tentang dana, gerak menggerak tentang Maulidan, tapi kita tetap hati kita apapun yang terjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Lan ikhlas, aja pengen dihargai, aja pengen imbalan, aja pengen diupai. Nah sehingga gaya Maulidan ning jelongok mangkene. Setelah sisa Maulidan orang dibagi, dialokasikan ning dana kas musola. Jadi anak sisa Maulidan itu dialokasikan dana-dana ning musola. Kenapa? Lamun dibagi dudu tasawuf. Anda kata sisa juta panitia 10 dibagi 1 sedang. Iku pembagian iku arahnya sistemnya fikih dudu tasawuf. Karena bakal efeknya perpecahan. Tapi lamun tasawuf mah dialokasikan dudu pembagian ning sedekah ning keagamaan ning
Nah, ning musola lah, ning masjid lah, kaset orang dibagi. Hari ini panitia mas sekedar ngopi rokok be, orang usah dibagi-bagi. Nah, sehingga gaya maulidan dikena wis 4 tahun berjalan, sisa niku orang dibagi dialokasikan bokas dipit atau singkari alias bokas tahun maning. Alhamdulillah. Kas pertama atau kedua, iku kan tuh kudus masih anak uduse, terus lian-liane. Nah, siki jadi sistem maulidan dikena mah nu kita kabehan di nggone ilmu tasawuf aja pengen imbalan, aja pengen dihargai, aja pengen dihormati. Kenapa? Lamun masih pengen iku bakal pecah belah. Kritik di kampung di Baet, lamun orang bertasawuf maulidnya gak pecah. Ribut anane antar panitia, antar masyarakat ribut baik anane. Saling salahkan baik. Panitia nyalahkan masyarakat, masyarakat nyalahkan ning panitia. Saling salahkan baik. Kan anane panas, laka adem. Iku gara-gara orang enggak ilmu tasawuf. Tapi kan siki wis merata adat budaya konon iki mah supaya paham doang ning kene beda jurus ning kene ilmu tasawuf ning maulidane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikulah tentang rencana maulidan silakan dibahas, cuma mengenang nggih kayaknya iki maulidan primen ketuaku, primen ku penggalangan dana niku. Apakah RT sekeluarga borkon geglati asra kusruk atau keprimen iku mah silakan dirumusakan utamakan musyawarah primen enake primen baike, cuma kula mah tetep boten penten pemaksaan yang panitia wala adalah pemaksaan. Silakan logowo sing dembil ridho ilase baik danana maupun tenaganya laka pemaksaan sok mangga silahkan ku pengen sing dembil ridho ilase tenaganya. Nah itulah tentang seputar maulidan berjamaah. Itu mah pumpung ketuanya hadir, silahkan diobrolkan dimusakan enake. Nah itu kita bareng-bareng anak iki sekolah lakap ya wis mesen orang mau ke tempatnya orang mesen oh itu iya mesen baik kan iya ya wis Fatihah kaya ahli kita sing sampun almarhum khususnya Ibu Romlah binti Bapak Melak lan Ibu Nuri binti Mama Masna lan Bapak Aswi bin Kadam lan Mas Nabi bin Jamali lan Bapak binti Zakir lan umum muslimin muslimat sing sampun almarhum mudah-mudahan sedanten dalam pura dosane diterima amal ibadahnya lan dipandangkan alam kubur lan dijadikan di surga Allah Subhanahu wa taala lan anak putu keturunan sing urip